Kung gamay no, mahitungod sa prisuhan. Na priso ko kadali dito sa prisuhan, isa ka tuig. Nakaingon gyud ko sa prisuhan niya, dili gyud lalim. Kay ngano man, ultimo lakaw nimo mananghid ka sa mayor, mananghid ka sa advisor. Nga muadto ka dito nga dapit. Oo. Napay prisuhan niya, grabe kuting. Makit-an ko ninyo sa personal, grabe murag naikagid-kagid ni nga akong lawas bitaw mga uwat-uwat, mga pinaakan na sa kuting. Di gyud magwanta dito ang kuting, grabe kadaghan gyud ang kuting mo nang di gyud lalim mapriso. Nakakaon pa gani migbadyang dito. Oo, mo na tinuod niya istorya igsuon, di gyud lalim sa prisuhan. One time matagamtaman ako sa matagadlaw, pag mata na ako makaingon ko sa atong buhing adios pa nga pakagawas pa kakuan ni. Okay, 200,000 gud akong bayron. Okay, bali akong Japan ni piyansa nya asa man makuha kong ginikanan may magkwartahan mo na nga. Nakaingon ko sa kong kaugalingon ba, wa gyud ko ilaing giduulan ang atong buhi kay Dios rigid. Lord, one time lang nga pagawsong ko nimo diri sa sulod sa prisuhan, ihatag yun akong pinaka the best nga pagpangalaga diha sa kanimo. Mubalik yung pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Katong tuod pag-ampun ako sa atong buhing Dios, di man gyud dayon nga gitubag dahil niya. Niabot ko isa ka tuig sa sulod sa prisuhan. Mudalaw nga akong misis, akong pamilya, pag uli diha na ako makuanan ba. Akong pamilya ni uli na. Ako na lang po mapabilin diri. Naga ni uban dito sulod sa prisuhan, manggihilak. Makita nimo ha, patay ang kaso. Pero ngano maghilak man? Dapat isog sila kay kuan, patay ilang kaso. Pero ngano maghilak man pag wala na ilang pamilya? Nay uban dito wa nagidalaw sa pamilya. Morbit kag patay sa sementeryo bitaw. Kung madumduman ka, adisar pa kadalawon. May panapatay sa sementeryo kay di pa makabati kay patay na. Kita nga buhi. Kaingon kita nga na kay nagmahal sa tuwa. Mo na nga dasigon tagyo ka igsoon. Kana magong droga, sultian ta ka. Dili gyud na maayong ehemplo sa imong igsoon. Oo. Mayroon na pormiro, kagamit ka, panagsara man ni. Kaya na okasyon, panagsara man ni. Pero once gani nga malulong ka ng bisyo ha, ay, alaot gyud ka igsoon. Alaot gyud ka, sultian ta ka. Oo. One time nga nalulong ko anang bisyo, igsoon, sultian ta lang ka. Ultimo speaker namo diri sa Panimalay. Alas 9 sa gabi gipaabot ra namo nga mamingaw diri. Oo. Akong gihatod dito sa Namaligya og Shabu kay akong gipaswapan. Sa imong katungod igsuon, maayo pa ba ako tong akong gibuhat? Di ba dili na maayo? Pasagdan na ako akong asawa. Halos dili na makakaon ang akong asawa. Kay gumikan sa akong bisyo. Sultian ta ka igsuon, basta once na gani ang tao makatilaw na anang illegal nga droga, mapatigbabaw gyud ang sa ilang kinabuhi nga tama sila perminti. Oo. Lisod na gyud na sila pakialaman. Basta na malulong na sa illegal na droga, lisod na kay sila pakialaman. Murang sultian ta ka igsuon nga once gani nga wala pa kakatilaw, ayaw gyud sugdi igsuon. Ayaw gyud sugdi, di gyud lalim malulong sa droga. One time nga nakakwarta ko 100,000 to akong kwarta, gigasto ra nako sa duha ka adlaw ang 100,000. Sultian ta ka igsuon, tinuod ni nga experience nako. Transaksyon namo to sa dira sa Pilsaga. Dili to nga kawat ha, pero kwanto siya kaning transaksyon murag sa yuta man siguro to. Yuta namo nga gibaligya. Yuta nga gibaligya da sa Pilsaga. Nahalinan og kuan 100,000 man siguro to akong nabahin, 100,000. Sultian ta ka igsuon. Ang 100,000 ako nga kwarta duha ka adlaw na ako gigasto. Tinuod yun na akong gistorya sa iyo igsuon. Duha ka adlaw. Oo. Sugal, shabu. Oo. Mao gyud na akong gikuanan. Sa dihang hupas na pud akong tama, magmahay na pud ko kay ang kwarta na kuan. Mo nang di gyud maayo. Gubon gyud sa illegal na droga ang imuhang kinabuhi. Kung say naa sa imuha, pundar ba na nimo, pamilya nimo, gubon gyud na sa illegal nga droga. Dili pa man karon nimo matagamtaman. Pero mabot gyud ang panahon nga gubon gyud sa illegal na droga ang imong kinabuhi. Murang dasig ta kay igsuon. Wala na may mga gobyerno karon nga higpit kaayo nga
mubawal anang illegal nga droga, higpit kayo nga pamalakad di pareha kang Tatay Digong sa una ba, nga higpit kayo nga pamalakad sa illegal nga droga, wala naman na karon mo nang matnguni ang imuhang kaugalingon kay basig magmahay ka sa ulahing panahon nga mapriso na ka, dili lalim sa prisuhan igsoon, labi nagway pamilya nga budapig kanimo. Ay hununaan nga ikaw ra isa, ay hunahunaon jud nimo sa makadaghan anay pay pamilya nga nagpaabot sa imo ha. Mo na karon dasigon ta ka, ayaw na gyud anang illegal nga droga, undangin na igsoon ug wa pa kakasugod ay nagsugdi. Maayong gabi ug daghang salamat. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Hinaot ko nga kitang tanan mapanalanginan sa atong buhi nga Dios.